Alhamdulillah rezeki pagi ya bos bro. Oke mantap Nila. Yuk lanjut mancing Wak. Dulu situ bro pancing Wak tuh. Satu lagi bos bro. Paksa broker nih. Besok lagi dapat lipan sikat. Situ kita najur ya bos bro. Mudah-mudahan kena tajurannya juga. Yuk lanjut mancing. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi kita mancing mania ya guys di belakang SDN 006 bersama Wak kita ya guys. Wak, set Wak. Sehat. Oke guys, strike perdana guys, Nila guys. Oke guys, mudah-mudahan dapat Nila babon sama gabus babon ya guys. Yuk lanjut mancing. Yuk yuk. Aduh guys, orang kena. Just gados. Sana. Tuh guys, yang sana guys, pelampungnya guys. Ayo, makan. Ayo. Ayo, guys. Kita coba casting ya, guys. Dengan menggunakan umpan kata, guys. Ini, guys. Mudah-mudahan kena tomannya, guys. Itu, guys. Ada sambarannya, guys, sana, guys. Wak tuh sedang mancing nila, guys. Mudah-mudahan kena babonnya, guys. Nila, guys. Yuk lanjut mancing. Kita pindah lokasi spot casting ya guys. Tuh bapak tuh sedang manen guys. Pak, sehat? Oke, jangan lupa pak subscribe itu Jeriau. Akun YouTube. Lumayan dapat pak. Lumayan ya. Yuk lanjut guys. Target ketemu ya guys. Nila guys. Mudah-mudahan ada babonnya lagi ya guys. Yuk lanjut mancing guys, mantap. Kita pancing, yes. Gila guys. Strike apa ini guys? Ikan toman atau ikan apa nih guys? Warnanya lain guys. Nah, tuh guys. Nyangkut dia guys. Kelompong. Hah? Kelompong. Kayak mana nih? Oh, alhamdulillah guys. Mantap guys. Alhamdulillah guys. Ikan kelompong, Pak. Gabus kelompong ya. Oke, mantap guys. Mantap pancing, mantap. Itu anaknya tadi. Iya mungkin. Ya guys, Pasangan itu. lanjut guys. Angka ya guys. Ikan apa Pak namanya tadi Pak? Gabus kelompong. Gabus kelompong guys. Alhamdulillah guys. Hah? P. Pelompong. Kelompong. Oh. Alhamdulillah guys, gabus pelompong ya guys. Strike guys. Alhamdulillah guys, mudah-mudahan ada strike lagi ya guys. Yuk lanjut mancing guys. Mantap guys. Ini guys. Dia warnanya kayak gini deh guys, gabus pelompong guys. Jangan lupa ya guys di subscribe guys Tejo Riau guys. Yuk lanjut. Strike ya guys, keting babon guys. Oke guys, yuk lanjut guys. Ada terdengar suara aneh guys. Kresek, kresek, kresek. Kira-kira apa guys? Ini pancing kita guys. Tuh guys. Tajurnya berdekatan guys. Itu pelampung yang sana ya guys. Tadi makan nila babon tapi lepas guys. Mak gabusnya sana. Alhamdulillah guys, mak guys. Alhamdulillah guys. Target ketemu ya Pak. Gabus pasir mantap. Pancingmu tengok guys. Busur guys, gabus pasir ya guys. Yuk lanjut. Ini apa kabar pancing saya nih guys? Alhamdulillah guys, gabus pasir ya guys, yang babon guys. Akhirnya kena juga deh guys ya. Mantap guys. Udah layak kali nih guys masuk penggorengan atau panggangan guys. Tengok lu guys. 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 Oh guys. Balik guys.
mantap guys. Alhamdulillah ya guys. Yuk lanjut mancing ya guys. Wak, set Wak. Lanjut. Guys, gabus pasir juga guys. Gerombolan ya guys di sini guys, banyak kali guys. Aduh guys. Aduh guys. Lepasin aja ya. Iya, boleh. Rilis biar didampakkan rilis. Oke guys, rilis ya guys. Oke guys. Yuk lanjut. Wah, dapat panggilan tugas guys. Nah rencananya kami siswa nang LA, mungkin bengi nggak masuk. Dapat panggilan tugas ke luar negeri gitu. Iya lah kok. Ya kan siswa aku nang LA, mungkin bengi kan nggak masuk. Gua pun cuma piro. Ada kebun jeruk sana ya. Banyak jeruk tuh. Mak guys, mantap guys. Lagi telepon guys. Wih, ngeri. Kenapa nih guys? Sedang ditelepon panggilan kerja guys. Panggil apa? Tugas guys. Ya lumayan lah. Tugas kerja guys. Wih. Kenila guys, mantap guys. Iya Pak. Oke guys, mantap guys. Yuk guys. Yuk lanjut. Guys yang gerusuk. Ada anaknya buaya atau biawak guys. Oh guys, itu guys. Tuh, besar kali itu guys tuh. Tuh ya guys, situ sembunyi dia guys. Nggak nampak lagi dia. Mana dia? Tuh guys, pelampungnya sembunyi di sana dia guys. Berhenti ditarik dia guys. Mudah-mudahan ditarik lagi dia guys. Itu mas bro. Ada yang nyebrang mas bro. Sana. Tuh sana. Kawannya tadi biawak. Hop, tarik ya. Tarik ya. Oke, tarik terus. Tenggelamkan. Mana tadi yang nyebrang tadi? Itu yang mungkin yang jantan yang sana nyebrang. Yang sini tadi yang betina mungkin. Mas bro, karena berhubung hari sudah sore, kita mau pulang dulu ya bro. Lanjut di lain waktu ya kan Pak? Mantap, spotnya mantap ya Pak. Lepas terus ya Pak yang babonnya ya. Aduh, oke yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih.